aloni jo aloni bara aloni tuma golofin den bɛɛ lajɛlen golofinya nafa sabaga bɛɛ lajɛlen aloni bara aw folen do fɔ aw sigiyɔrɔ la bi an bɛna na fɛn min ye ani k'a yira ɲɔgɔn na Loni Bulo TV kan n'a bɛ fɔ a ma ko Loni Bulo Diakan o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye rubrique min ni an ye a présenter aw la ka tɛmɛ n'o ye fɔɲɔda ye o de ye science politique ye o science politique kɔnɔna na an bɛna na ɲɛfɔli kɛ fɛn min kan o de ye constitution ye constitution ye fɛn jumɛn de ye an bɛ min wele ko sigikan ale ye sariya kunbaba de ye jamana yɛrɛ bɛ sigi min kan o kɔrɔ ye mun ye koori de don walasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka don koori in kɔnɔ si kana na sɔrɔ jamana kɔnɔden na min bɛ bila koori kɔ kan a bɛ fɔ de ma ko la constitution ni an ka kan na an b'a wele ko sigikan o sigikan in kɔnɔ setigiw ni setanw fo k'olu la ku de k'u kɛ kelen ye o sigikan in kɔnɔ bɛɛ bɛ i seko dɔ bila walasa aw ka se ka sigi kɛ o sigikan in kɔnɔ dɔ ka fusamanteya o tɛ yira jama la ka jama ka fɛgɛya yira ɲɔgɔn na ayiwa sigikan tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ segin a kan koori de don sariya de don kurundu de don walasa jamanaden gwɛma jamanaden finma jamanaden jamanjan jamanaden suruma jamanaden sifin jamanaden sigwɛ u bɛɛ lajɛlen ka jate jamanaden kelen ye cɛ kelen kurusi jala kelen muso kelen kurusi jala kelen ayiwa o constitution fana la jamana bɛɛ ni a ta de don an bɛ jamana min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jamana de ye Mali ye an y'a yira aw la ko Manden constitution tun bɛ yen n'o ye Manden sigikan ye kabi san 1236 wagati n'o ye 1236 fɔ cogo wɛrɛ la 1236 o Manden de morcelera o morceau dɔ de ye Mali ye bi an bɛ min kɔnɔ bi 1,241,000 km² min bɛ fɔ an ye donc Manden de morcelera ka o kunkuru dɔ ta k'o di mɔgɔ dɔ ma k'an k'a gérer o min bɛ wele ko Mali bi an bɛna kuma o de constitution kan o constitution taara Congo guɛ don 25 wani 992 n'o ye le 25 février 1992 la constitution du Mali o constitution in n'i kɛra Mali jamanaden ye ka ban diyagoya de don i ma i k'a lɔn i kɛra puselikɛla de ye o i kɛra farabulu feerela de ye an b'a fɔ min ma ko supɔmu i kɛra karɔti feerela de ye sa o i taara kalanyɔrɔ la o i ma taa kalanyɔrɔ la o tant que ni faculté de discernement bɛ i la o kɔrɔ tant que n'i bɛ i kini bolo ani numan bolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka ban ni hakili bɛ i yɛrɛ la ka ban diyagoya de don i ma wajibi de don i ma i ka constitution ɲini k'a dɔn ka d'a kan n'i ye ko kɛ ko min tɛ ko kɛta ye sariya fɛ sariya t'i bila ka d'a kan k'i t'a dɔn dɛ sariya b'i minɛ de i y'a ye o la Loni Bulo ale b'a yira kɛnɛmamɔgɔw ani kɔnɔnamɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko constitution ye fɛn de ye sinsinden de don a lɔnniya kɔni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma sinsinden kɔrɔ de ko devoir ayiwa constitution in a article fɔlɔ n'o y'a kurundusen fɔlɔ ye a bɛ mun de fɔ an ye a b'a fɔ an ye ko l'être humain est sacré et inviolable tout individu a droit à la vie à la liberté à la sécurité et à l'intégrité de sa personne n bɛ segin a kan le tout premier article de la constitution du Mali du 25 février 1992 a bɛ mun de stipuler a b'a fɔ l'être humain est sacré et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. An ka kan na o kɔrɔ ye mun de ye lecture sira fɛ karamɔgɔ sira fɛ a bɛ ka mun de fɔ ko adamaden ye fɛn ɲamatɔ latankibali de ye mɔgɔ kelen kelenna niyɔrɔ o de ye ɲanamaya ye mɔgɔ kelen kelenna niyɔrɔ o de ye kanabila ye mɔgɔ kelen kelenna niyɔrɔ o de ye kunnafulen ye mɔgɔ kelen kelenna niyɔrɔ o de ye yɛrɛlasɔn ye an b'a fɔ min ma ko intégrité de sa personne o kɔrɔ de ko ka sɔn i yɛrɛ la ayiwa an bɛna na kuma ta kelen kelen sisan k'a tɔgɔfɛya an ye min fɔ nin ye lecture de karamɔgɔ o tuma dɔ la
dɔw bɛ nin de durusi dɔrɔn k'a fɔ ko olu ye constitution faamu o tɛ nin kelen kelenna bɛ tɔgɔfɛya de jamana kɔnɔdenw ye a bɛ tɔgɔfɛya ni sira fila de sira fɔlɔ ka i ka kɛtaw yira i la n'o y'i ka devoir ye sira filanan k'i ka droit kofɔ i ye n'o ye i niyɔrɔ ye an b'a fɔ o ma k'i ka hakɛw o de ye droits et devoirs i ka hakɛ ani ka sinsinden n'o y'i ka kɛtaw ye ayiwa an bɛ na l'être humain est sacré et inviolable min bɛ fɔ ko adamaden ye fɛn ɲamatɔlan ta gibali de ye n'a fɔra ko ɲama bɛ fɛn na golofin kan k'o dɔn ka tɛmɛ duniya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan ko nin fɛn masina in to yen dɛ ka d'a ka ɲama b'a la ɲama ye mun de ye n'i ye ko k'a la min man kan walima ni sariya ma jɛn n'a ye walima n'a ma diya a tigi ye ka bɛn sariya ka ɲɛ yirali ma n'i ye ko kɛ a la a bɛ fɔ a ma k'i y'a violer o la sariya bɛ kunko min da i kun o de ye a ɲamamayɔrɔ ye ni sariya ma labaara fana labaara cogo la da la k'a fɔ k'i ye min kɛ a la a juru sarabali tɛ to o kɔnɔ ka dun kosɛbɛ nka kana ko kɛ mɔgɔ la ni a ma diya a ye ayiwa sacré an y'o ɲama fɔ inviolable donc o kɔrɔ de k'i kana kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni a yɛrɛ ka jɛ ye tout individu a droit à la vie ko adamaden kelen kelen ni ɲɛnamaya de ka kan an bɛ dan yan o ɲɛnamaya kumaden badenw a bɛ ka mun de fɔ n'i ye ɲɛnamaya ta an b'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la ko balo ale bɛ nin ta a bɛ hakili ta a bɛ farikolo ta nin de tɛ fɔ an ye nin de dogolen bɛ an na sira caman fɛ ɲɛnamaya tɛ dɔrɔn ka dumuni kɛ aw bɛ hakɛ to ka sunɔgɔ walima ka taga ɲɛgɛn na ɲɛnamaya dan t'o ye i n'a fɔ an fanba bɛ ka vie ye cogo min ko n ye vie kɛ vie tɛ se ka kɛ avec la tête vide vie tɛ se ka kɛ avec le ventre vide vie tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i ni sanuman tɛ donc an bɛ na farikolo la fo i farikolo a ka balofɛn ɲɛnama de sɔrɔ balolen bɛ min na balolen de ye vitamine ye o kɔrɔ ye mun ye a diyagoyalen don jamana ka balofɛn ɲumanw de di jamana kɔnɔden ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ Mali min kɔnɔ donc Mali y'i bolo dɔ kɛ nin kumaden in na ka bɛn san 1948 adamadenya foroba lase min kɛra n'o ye la déclaration universelle des droits de l'homme o taara kolinkoli don tanna de n'o ye le 10 décembre 1948 cɛ a y'a sɔrɔ an bɛ jɔnya bolo kan fɔlɔ nin kuma ma sara anw na yɛrɛ anw donna a la de Mali nana ko awɔ k'ale fana sɔnna o ko in ma i y'a ye o kama Mali ko adamaden a m'a fɔ ko Malika dɔrɔn dɛ a m'o fɔ yan dɛ bien vrai que Mali constitution de don nka ya a ko adamaden l'être humain o kɔrɔ ye n'i kɛra golofin ye o i kɛra gologɔye o i kɛra Malika ye o i ma kɛ Malika ye o n'i nana Mali dugukolo kan ka ban a tɛ bɛn Maliden dɔ ka se i ma Mali y'i kan di o la dunan tɛ tɔɔrɔ Mali la yan o de bɛ Mali sariya kɔnɔ ko adamaden kelen kelenna k'i ni ɲɛnamaya de ka kan o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan Mali kan ka se kɛ u bɛɛ lajɛlen ye walasa ka dumuni ɲuman di u ma nka bolofa bɛ mɔgɔ min ta kan o ye Malidenw ye nka a ma kɛrɛnkɛrɛn ko Maliden dɔrɔn dɛ kuma in ka bon kosɛbɛ dɛ hali ni a y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'u dɛsɛlen bɛ an kɔrɔ nka u ye kumaba de fɔ a fɔra ko ni a kuma ma waleya diyagoya de don Maliden ma ka wuli k'o revendiquer n'o y'i niyɔrɔ ye i ka droit i b'o revendiquer bonya de kɔnɔ donc ni balo ma di i ma ni balo sanuman ma lasɛnɛ ka bɔ jamana kɔ kan walima ka dilan jamana kɔnɔ ka di jamana kɔnɔden ma a bɛ bɛn jamana kɔnɔden cɛ ni muso ma i ka wuli ka o ɲɛfɔ walasa k'i ka balo ɲɛnama sɔrɔ i farikolo o ka se ka kɛ i ta ye ayiwa fari lakana fɛn dɔ fana ye farikolo ka kɛnɛya ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya la nati adamaden ma diyagoya de don Mali kunnasigi ma n'o ye Mali gouvernement ye a ka se kɛ o la o ye diyagoya de ye o ma ka d'a kan adamaden niyɔrɔ de don olu kan a y'i kan di o de la n'i ye kumaba fɔ i bɛ koba de kɛ o cogo ma n'i ye balo ta halisa an ko k'i bɛna
ji sanuman kow la nin bɛɛ bɛ farikolo de ka ko kofɔ. Ji sanuman kan ka di malidenw ma, a kan ka di adamaden bɛɛ ma, Mali ɲɛmɔgɔw fɛ. N'i nana hakili la, an ye farikolo ta dan dɔ fɔ, i bɛna hakili la sisan. Mun de kan ka di hakili ma? O ye karan de ye. Karan jumɛn? Karan min bɛ a to u hakili fanga bɛ don ka se ka u yɛrɛ kow ɲɛnabɔ ani k'u yɛrɛ latanka fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka dankari u ka ɲɛnamaya la. Kalan sugu bɛɛ man ka lasɛnɛ Mali kɔnɔ. Mali constitution de ko ten. Kalan sugu bɛɛ a tɛ labaara Mali kɔnɔ. Kalan o kalan bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka maliden bɔ a kala la, Mali constitution jɛlen tɛ n'o kalan ye. Ka da k'a fɔra ko adamaden, tout individu a droit à la vie. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye kalan sira fɛ ka dankari ka ɲɛnamaya la, faamu sira fɛ, o kalan sugu a tɛ bɛn o ka kɛ Mali la. Ayiwa, programme minnu bɛ di malidenw ma, aw b'a lajɛ programme jumɛn don? Kɔkanmɔgɔw ka programme labaaralen don wa? Kɔnɔnamɔgɔw yɛrɛ de ka programme don. An faw n'an baw de y'u sigi k'u hakili jagabɔ ka programme in labɛn walasa a bɛ se ka kɛ anw dili don fɛn ye wa? Walasa an ka se ka jamana jigiya fa don dɔ wa? Donc malidenw kan ka nin de jate minɛ. Ni a y'a sɔrɔ programme min bɛ an yɛrɛ bolo k'a ma imposer, problème tɛ a la. Nka n'a y'a sɔrɔ a imposera, an b'a lajɛ jumɛn bɛ a la min ni an ka réalitéw bɛ bɛn, min ni an ka danbew bɛ bɛn, an ka ɲɛnamaya taabolo min ni o bɛ bɛn. Fɛn o fɛn b'a la n'a bɛ dankari o la, a tɛ bɛn o kalan sugu ka kɛ yan. Constitution de bɛ ka kuma. Loni Bulon Jiakan ale bɛ ka fɛn fɔ, fɛn min ni a document bɛ bɛɛ lajɛlen bolo. I kɛra kalankɛbaga ye o, a document bɛ yen. N'i ma kɛ kalankɛbaga ye o, i bɛ se kalankɛla dɔ ma, document in dogolen tɛ Malika si la. Donc nin de ye tout individu a droit à la vie, ɲɛnamaya. Hakili la yan man dɔgɔ nin na komi video don. N ye min fɔ ɲɛna, a bɛ yɛrɛ chaîne YouTube kan, a b'a ta s'abonner. N'a ye s'abonner ta, a b'aw tɛgɛ digi o kan, a bɛ cloche ye kɛrɛfɛ, a b'aw tɛgɛ digi cloche kan, a bɛ sɛbɛnni dɔ ye ko tout. N'a ye tout ta dɔrɔn, a bɛ an ka video bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ. A bɛ tila ka yɛlɛ page Facebook fana kan, a b'a ta dɔrɔn Loni Bulon TV walima Loni Bulon Jiakan. A bɛ kuma min fɔlen filɛ nin ye, a b'a tɔw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ yen nɔ. Aw ni tuma.